السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bima'na imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fis sirri wal alan. Taqwa dalam arti patuh taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendiri ataupun di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Di ayat ini, saudara, di balik ayat ini, Al-Imam Qurtubi alaihi ridwanullah di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran meriwayatkan bahwasanya dahulu kala orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar berperang dengan Ghatfan. Sekian kali mereka perang, sekian kali pula mereka kalah, saudara. Setiap Yahudi Khaybar perang dengan Ghatfan, kalah. Perang, kalah lagi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bin nabiyyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tukhrijahu ilaina illa an tansurana alaihim. Kata orang-orang Yahudi Khaybar, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan keberkahan Nabi Ummi yang engkau janjikan akan kau utus nanti di akhir zaman, illa an tansurana ilaihim, kecuali engkau akan berikan kemenangan kepada kami atas Ghatfan. Saudara, saat itu Nabi Muhammad belum diutus, bahkan mungkin saat itu Nabi Muhammad belum dilahirkan, saudara. Tapi orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Walamma ja'ahum kitabun min indina musaddiqun lima ma'ahum, ketika datang kepada mereka kitab
yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka telah mendapatkan kabar informasi bahwasanya akan diutus seorang nabi yang namanya Ahmad, nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dapatkan informasi itu, Saudara. Karenanya ketika perang Yahudi Khaybar melawan Ghatfan, tidak kunjung kemenangan mereka dapatkan. Apa yang mereka minta, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu dengan keberkahan Nabi yang kau janjikan akan kau keluarkan dan utus di akhir zaman, illa antansurana alaihim, kecuali engkau berikan kami kemenangan atas mereka. Saudara, apa yang terjadi ibadallah ketika orang-orang Yahudi Khaybar memohon kepada Allah dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah ijabah permintaan mereka. Mereka pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Ghatfan, ibadallah. Tapi sayangnya tahu sudah Nabi akan datang. Bahkan kemenangan pun Allah sudah berikan dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Saudara? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Tapi ketika sosok yang mereka sudah ketahui itu datang, kafaru bih, mereka malah kufur, mereka malah ingkar, Saudara. Apa yang terjadi? Fala'natullah 'alal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknatnya untuk orang-orang kafir. Ibadallah, dari cerita ini, Saudara, dari ayat ini kita bisa ngambil pelajaran beberapa hal. Yang pertama, Allah menunjukkan bagaimana karakter orang-orang Yahudi, Saudara. Cengkal, tahu yang mana yang benar, tahu Nabi utusan Allah membawa kebenaran, tapi karena bukan dari golongannya, cengkal. Dia menolak kebenaran terang-terangan yang ada di depan mata. Bahkan mereka yakini kebenaran itu, Saudara. Cuma karena bukan dari golongannya, cuma karena gak sesuai dengan hawa nafsunya, ditolak mentah-mentah. Dan ini terjadi berulang kali oleh orang-orang Yahudi, Saudara. Dahulu ketika sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Arab musyrikin Aus dan Khazraj, ratusan tahun, lebih dari 100 tahun, 120 tahun mereka berperang. Aus punya sekutu-sekutu dari kalangan Yahudi. Khazraj juga punya sekutu-sekutu dari kalangan Yahudi, Bani Qainuqa dan lain sebagainya, Saudara. Itu orang-orang Yahudi mengatakan kepada musyrikin dari kalangan Arab, mengatakan kepada apa? Nanti akan datang Nabi akhir zaman. Kalau Nabi itu datang, kami akan ikut dengan mereka, dengan Nabi tersebut, dan kami akan kalahkan kalian semua. Itu orang-orang Yahudi sudah ngomong begitu sama Aus sama Khazraj, Saudara. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi datang, Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj yang perang lebih dari 100 tahun bersatu ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi itu malah merangin Nabi, Saudara. Padahal sebelumnya sudah mengatakan, kalau Nabi itu diutus, saya akan ikut, kami akan menang bersama dia. Tapi Nabi datang terang-terang, dia kufur merangi Nabi, Saudara. Dikejar ke berbagai tempat. Ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pohon dan batu akan membocorkan posisi mereka. Ada satu pohon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut pohon gharqad. Diam kalau Yahudi bersembunyi di balik pohon gharqad, Saudara. Saudara, ini sabda disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terang-terangan kufur, ingkar sama Rasulullah. Akan tetapi, ibadallah, apa yang mereka lakukan sekarang? Saat ini Israel adalah negara terbanyak yang menanam pohon gharqad, Saudara. Artinya apa? Mereka ngaku kufur sama Nabi, ingkar sama Nabi, tapi Nabi kasih tahu nanti ada satu pohon ke orang-orang Yahudi namanya pohon gharqad, mereka tanam. Artinya mereka tahu Rasulullah benar. Rasulullah datang membawa hak min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya, kecengkalannya, tetap mereka tolak. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu, mereka kufur, mereka tolak. Apa yang terjadi? Fala'natullah 'alal kafirin. Maka laknat Allah untuk orang-orang kafir, Saudara. Maka kita harus mengambil pelajaran. Jangan sampai kita ikuti sifatnya orang Yahudi. Sudah tahu, bukannya diikuti, malah dilawan, Saudara.
Sudah tahu, bukannya diikuti malah ditentang. Jangan sampai kita punya sifat disampaikan kebenaran. Ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Hati kecil kita membenarkan karena kita tahu ini datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lawan itu kebenaran. Kita cengkal, inad, membantah daripada kebenaran, batrul haq karena kesombongannya. Saudara, hati-hati, jangan sampai tanpa kita sadari kita mengecam Yahudi, laknat Yahudi, memerangi Yahudi, tapi sifat Yahudi kita ambil, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Saudara, orang-orang Yahudi mereka tahu ketinggian kadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, minta sama Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Nabinya belum dilahirkan dan Allah Maha tahu. Ketika Allah mengabulkan doa mereka, Allah Maha tahu mereka akan kufur di kemudian hari. Karena mintanya dengan wasilah Nabi Muhammad, Allah kabulkan, saudara. Allah enggak sia-siakan doanya karena minta kepada Allah dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, panjang lebar, hampir 100 halaman. Beliau menguraikan bagaimana ampuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita, perantara kita supaya hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang dikenal dengan istilah ordal. Kalau urusan mau gampang harus punya ordal, orang dalam, biar gampang, biar mudah, biar cepat. Maka dalam konteks hubungan kita dengan Allah, maka pintu kita menuju Allah, wasilah kita kepada Allah adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita abaikan, saudara. Ini yang sering kita lupa. Nabi Allah Adam alaihi salam sebagaimana dalam hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Suyuti, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan bahkan oleh Ibnu Taimiyah sekalipun, saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari masih Nabi Muhammad belum diciptakan, Nabi Allah Adam alaihi salam ketika mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam meminta kepada Allah agar diampuni dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad belum diutus, saudara. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad belum diutus, belum lahir. Mereka orang-orang Yahudi yang Allah tahu akan kufur di kemudian hari, tapi karena minta dengan keberkahan Nabi Muhammad, Allah ijabah, saudara. Lantas bagaimana yang minta kepada Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sedangkan dia beriman kepada Nabi Muhammad? Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah, dipenuhi dengan rasa ta'zim kepada Rasulullah. Belum lagi ketika Nabi Muhammad di masa hidupnya, kemudian setelah wafatnya, saudara, Nabi Muhammad adalah wasilah kita kepada Allah. Maka jangan pernah, saudara, jangan pernah lupa kita punya wasilah terbaik. Minta kepada Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Sebesar apapun hajat kita, kita punya Allah yang maha besar, saudara. Sebesar apapun dosa kita punya Allah yang ampunannya lebih besar dari dosa-dosa kita. Maka terus jangan pernah berhenti minta kepada Allah. Dan lebih baik lagi manakala kita minta dengan keberkahan dan dengan kedudukan ketinggian Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله كما أمر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الجبار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في لبنان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة خاصة وفي كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واشفي مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالنبي الأمي الذي أرسلته إلينا إلا أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود الصهاينة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم ودمرهم تدميرا يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا من يرحمنا ويخاف منك، ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا من لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية. أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وأنقذنا من أحوال أهل الضلال يا وال يا متعال بجاه مولى بلال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.